Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la conjugaison, le futur simple de l'indicatif, les verbes usuels du troisième groupe. Les verbes usuels sont les verbes qu'on utilise le plus souvent. Du troisième groupe, مجموعة ثالثة. قلنا الأفعال ديال المجموعة الثالثة ce sont des verbes irréguliers يعني ما كيخضعوش القاعدة ou bien ils n'ont pas une règle à suivre. Ce que je sais يعني ماشي بحال الافعال المجموعه الاولى والثانيه عندهم واحد لا ريغل كيتبعوها في لو فيتور. Troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Ce que je sais conjugue les verbes suivants au présent de l'indicatif. Le verbe aller, prendre, faire et dire. هاد les verbes هادو غادي نصرفوهم في le présent de l'indicatif. D'accord, aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, elles font. شتي vous ما كتبدل كاملة ما كنقولوش vous faisiez EZ vous faites. Dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. شتي les verbes du premier ديال التروازيام groupe sont des verbes irréguliers يعني كل واحد والطريقة باش كيتصرف بها. Se conjugue-t-il de la même manière? À quel groupe appartiennent-ils? واش هاد لي فيرب هادو اللي شفنا واش كيتصرفوا بنفس الطريقة؟ Bien sûr non. D'accord ما كيتصرفوش بنفس الطريقة. D'accord هنايا prendre شي يعني كيفاش كتصرف. هنايا aller كيتبدل لو راديكال كومبليتمون. شتي لو راديكال change complètement. La même chose هنايا faire هنايا كيتبدل مع fait nous faisons. La même chose هنايا pour le verbe dire. Donc il ne se conjugue pas de la même manière. D'accord ما كيتصرفوش بحال à quel groupe appartiennent-ils? Ils appartiennent au troisième groupe. قالك إن مجموعة كينتميو هاد الأفعال كينتميو للمجموعة الثالثة. Conjugue les verbes marcher et finir au futur. Quelles sont leurs terminaisons? Marcher ou finir, هذا c'est un verbe du premier groupe, هذا c'est un verbe du deuxième groupe. Par exemple, marcher, je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. شنو كتلاحظوا؟ بأن marcher بقات هي marcher بقات à l'infinitif. كنكتبوا à l'infinitif وكنزيدوا لي terminaisons ديال الفيتور اللي هي AI, AS, AONS, EZ, ONT. La même chose pour les verbes du deuxième groupe. هيا finir شتي كتكتب كما هي à l'infinitif وكنزيدوا لها les terminaisons du futur. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez et ils finiront. ONT. D'accord? Quelles sont leurs terminaisons? هادو les terminaisons. D'accord? هادو اللي بالorange. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. À l'avenir, on verra la naissance d'inventions nouvelles. يعني في المستقبل غنشوفوا يعني اختراعات جديدة. Nous irons peut-être nous installer dans des stations spatiales. يعني نقدروا نطلعوا في يعني نركبوا في des stations spatiales يعني فضائية محطات فضائية. On prendra des taxis robots et des arbres lampadaires économiques viendront remplacer les réverbères d'aujourd'hui. L'on fera encore des découvertes étonnantes. يعني ديما الإنسان يكتشف وكيدير اختراعات يعني عجيبة وغريبة. Je manipule et je réfléchis. Étonnante يعني étonne يعني كتفاجئ. À quel groupe appartiennent les verbes en gras dans le texte? هنا عندنا des verbes en gras في le texte. دابا ولينا كنعرفوا شنو هي en gras. قلنا en gras هو هاد الخط اللي كيكون باين يعني le noir foncé. D'accord? Prendra, verra, viendront, fera. هذا هو en gras. À quel groupe appartiennent les verbes en gras? Pardon? هذا verra c'est le verbe voir. هذا iront c'est aller. Prendre, venir et faire. Donc هادو
ils appartiennent au troisième groupe يعني ديال المجموعة الثالثة ils appartiennent au troisième groupe. La deuxième question, quand les actions se passent-elles يعني شنو هو الزمن اللي كتدور فيه الأحداث qu'est-ce qui le montre dans ce texte وشنو اللي كيدل على ذلك في النص هنايا les actions se passent au futur يعني في المستقبل و ce qui le montre هي هاد l'expression à l'avenir يعني في المستقبل donc les verbes غادي يكونوا حتى هما في الfutur. Les actions se passent au futur. Ce qui le montre, c'est le mot à l'avenir. La troisième question, à quel temps sont conjugués les verbes de ce texte هاد الأفعال هادو ديال النص فاش مصرفين ils sont conjugués au futur simple. Les verbes de ce texte sont conjugués au futur simple. La quatrième question, donne l'infinitif de chaque verbe يعني هذا كل فعل من هاد الأفعال غنعطيو l'infinitif ديالو verra, prendre, viendront et fera ou venir تا هي d'accord ou iront donc il y a 5 verbes. Verra c'est le verbe voir, iront c'est le verbe aller, prendra prendre, viendront venir, fera c'est le verbe faire. كما كتلاحظوا هادو ce sont des verbes du troisième groupe. Est-ce que le futur des verbes du troisième groupe se construit comme celui des verbes du premier et du deuxième groupe يعني واش الزمن ديال الفيتور ديال الافعال المجموعه الثالثه يعني كنديروه كنكونوه بحال المجموعه الاولى والثانيه كما شفنا هنا قلنا المجموعه الاولى والثانيه كنديروا لو فيرب على انفينيتيف وكنزيدوا هاد لي تيرمينيزون يعني ما كيكونش شي صعوبه في التصريف ديال الافعال المجموعه الاولى والثانيه. واش الافعال المجموعه الثالثه واش حتى هي بحالها باغ اكزومبل هنا ها هو فوار لانفينيتيف واش زدنا له زعما غير لي تيرمينيزون يعني خليناه كما هو فوار وزدنا له اي ولا هنا الي خليناه كما هو في الانفينيتيف وزدنا له لا ما كيتكونش لو فيتور ديال الافعال المجموعه الثالثه بنفس الطريقه ديال الافعال المجموعه الاولى. علاش؟ لانهم car ils sont des verbes irréguliers. غادي نديرو non il ne se construit pas de la même façon car ils sont des verbes irréguliers لانها افعال يعني لا تخضع للقاعده irrégulier يعني ما غاديش نطبقوا عليها القاعده ديال الافعال المجموعه الاولى والثانيه. complète ce tableau que remarques-tu غادي نكملوا لو طابلو ديالنا ونشوفوا شنو كنلاحظوا. هنا عطينا دي فيرب à l'infinitif غنصرفوها مع je la première personne du singulier première personne du pluriel هي nous و troisième personne du pluriel هي il ولا elle. هنا voir je verrai nous verrons ils verront d'accord ils verront. Aller, j'irai, nous irons, ils iront. Venir, je viendrai, nous viendrons, ils viendront. Ils viendront هنايا T. D'accord, ils viendront T. هنايا ils viendront T. أنا غلطت ودرت لها نسيت ودرت لها S. Ils viendront ONT 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 ONT. Je ferai nous ferons ils feront. que remarques-tu شنو كنلاحظوا في هاد الافعال هادو بحال دابا voir رجعت verrai aller رجعت ira venir رجعت viendrai faire رجعت fera. je remarque que le radical de ces verbes change. le radical هو الاصل الجذر ديال الكلمه كيتبدل من هنا لهنا كيتبدل ما بقاتش aller ولات ir هنا ما بقاتش او اي ولات او دو زير هنا او اي اي او ان اي ولات اي يعني تقلبات شتي كانت venir ولات vient faire a i ولات e. donc je remarque que le radical de ces verbes change. je construis la règle. complète la règle avec les éléments suivants. terminaison, troisième groupe, radical, ez et l'avenir. Le futur simple est un temps qui parle de quoi? de l'avenir يعني واحد الزمن كيتكلم على المستقبل شي حاجه عاد غادي تطرا à l'avenir.
de ce qui va arriver يعني المستقبل ديال داكشي اللي غادي يوقع. au futur simple les verbes du شنو غنديرو هنا les verbes du troisième groupe اللي هو الموضوع ديالنا ديال لا لوسون. يعني الافعال ديال المجموعه الثالثه في لو فوتور prennent les mêmes terminaisons كياخذوا نفس لي terminaisons ديال que tous les autres verbes بحال الافعال الاولى افعال المجموعه الاولى والثانيه والثالثه كياخذوا les mêmes terminaisons. يعني شنو اللي كيتبدل غير لو راديكال terminaison. Au futur simple, les verbes du troisième groupe prennent les mêmes terminaisons. Les mêmes terminaisons. On forme le futur des verbes en IR en ajoutant AI, AS, AONS, NARSNA, EZ, ONT. Demain ne sortiront. أفعال ديال المجموعة اللي كيساليو ب IR يعني هذا sortir c'est un verbe du troisième groupe. واخا كيسالي ب IR والأفعال ديال اللي كيساليو ب IR يعني كياخدو هاد لي terminaisons هادو. Demain nous sortirons. Quelques verbes du troisième groupe changent de radical. يعني بعض الأفعال كيتبدل لهم لو راديكال ديال أفعال المجموعة الثالثة. هنايا هذا واخا فعل ديال المجموعة الثالثة يعني ما وقعلوش شي شونجمون. هيا sortir وزدنا له او ان اس لي terminaisons du futur يعني حتى هو بحال خدا ديك القاعده ديال لي فيرب ديال اللي كيساليو ب اي ار ديال الدوزيام جروب. هنا courir جو كوري. هنا كنهضروا على لو شونجمون راديكال. هنا courir راه تبدل كانت ار وحده ولات دو ار. venir je viendrai هذا تبدل لو راديكال. faire tu feras. savoir vous saurez. voir il verra. d'accord هادو لي فيرب اللي كيتبدل لهم لو راديكال. voir les tableaux de conjugaison à la fin du manuel يعني في الاخر ديال الكتاب في الاخر غادي تلقى لي طابلو دو كونجوغيزون وبداو تراجعوهم وتحفظوهم سورتو هاد لي فيرب دو troisième جروب بما انهم يعني ما كيخضعوش للقاعده بحال لي فيرب دو premier et du deuxième groupe donc vous devez les apprendre par cœur. نشوفوا je m'entraîne souligne les verbes conjugués au futur simple et donne l'infinitif de chaque verbe. هنا غنشوفوا في هاد لي فراز هادو لي فيرب اللي مصرفين juste au futur اللي في الفيتور فقط. هنايا notre professeur nous a demandé ها هو le verbe demander ولكن elle est au passé composé. nous a demandé de faire un travail en groupe. demain شتي هذا c'est un يعني indicateur temporel qui indique le futur بحال كيما شفنا à l'avenir. demain j'irai à la bibliothèque. donc le verbe هذا في الفيتور le verbe aller au futur. j'irai à la bibliothèque avec mes camarades. nous ferons هذا le verbe faire au futur. nous ferons des recherches sur des inventeurs célèbres. Selma fera faire au futur fera la liste des inventions les plus connues. nous pourrons هذا c'est le verbe pouvoir نقدروا. nous pourrons réaliser un exposé ensemble et chacun devra هذا le verbe devoir chacun devra présenter un inventeur. d'accord هادو هما les verbes اللي عندنا في الفيتور. دابا غادي نعطيو l'infinitif ديالهم. l'infinitif ديال irait هو aller. feront ou fera هو le verbe faire. pourront c'est le verbe pouvoir à l'infinitif pouvoir. devra c'est le verbe devoir. d'accord هذا هو l'infinitif des verbes. relie pour conjuguer au futur. دابا غادي نشوفوا هنا عطينا لي برونون بيرسونيل وغادي نشوفوا لي تيرمينيزون باش نعرفوا كل يعني بوغ نعرفوا يعني كل برونون و لو فيرب ديالو on doit voir les terminaisons. بحال هنا il ولا elle قلنا لي تيرمينيزون ديالها في الفيتور كتكون هي ا. غنشوفوا لو فيرب اللي عنده ا في الاخر هي mettra. d'accord نعتمدوا على لي تيرمينيزون. nous ons فينا هي nous irons. il ولا elle في البلوريال كتكون عندها ont. ها هي الكورون.
tu كتكون عندها AS tu sauras vous EZ vous prendrez je كتكون عندها AI je verrai d'accord هادو هما les verbes خصكم تعتمدوا على les terminaisons je m'évalue complète avec le pronom qui convient غنكملوا بالpronom بالضمير المناسب على حساب لو فيرب غنشوفوا لو فيرب ونشوفوا لي تيرمينيزون هذا لو فيرب فير او فيتور عنده او ان تي و او ان تي قلنا لي تيرمينيزون ديال بلوريال داكوغ اما il ولا elle مهم تكون avec s elles feront des interviews avec ces chercheurs produirai une invention avec mon frère produirai AI c'est je produirai une invention avec mon frère يعني مع أخي et la vendront يعني غنديروا اختراعات غادي نخترعوا اختراعات أنا خويا وغنبيعوهم et هنا ONS غنديروا nous وغنبيعوهم nous la vendrons prendrez de nouveaux modèles هنا غنديروا vous عندنا EZ vous prendrez de nouveaux modèles de voitures d'accord هنايا permettront ONT هذا لو فيرب على من كيعود على لي موديل كنقولوا un modèle donc il avec s ils permettront de réduire la consommation des énergies fossiles réécrit en mettant les verbes en gras au futur simple هنا عندنا les verbes en gras غنديروهم في le futur فين هو le verbe عندنا en gras هنا هو c'est le verbe savoir savoir au futur هي je saurai يعني كنعرف كي انفونتي الالفابي برايل برايل هي ديك الالفابي اللي كيقراو بها دوك لي زافوغل اللي ما كيشوفوش كيقراو غير هكا غير بيديهم هذيك هي الالفابي برايل كيعتمدوا على لو توشي داكوغ جو سوري وغادي تكمل لا فراز ديالك باش ما يجيكمش لا فيديو طويله il veut le verbe vouloir شنو غادي نديرو il très bien il voudra هذا le verbe vouloir il voudra il voudra récompenser les chercheurs dans différents domaines وغادي تكمل لا فراز ديالك يعني غير le verbe اللي كيتبدل il veut atuli il voudra وتكمل récompenser tu vas c'est le verbe aller شنو غنديرو tu iras tout simplement tu iras au musée et tu vas continuer la phrase d'accord tu iras au musée des télécommunications ils pensent que nous pouvons vivre dans l'espace دابا هنا عندنا pense وعندنا pouvons حنا خصنا نصرفوا غير les verbes qui sont en gras donc il pense غتبقى هي il pense يعني كيظنوا que nous بلي نقدروا نعيشوا في الفضاء il pense que nous le verbe pouvoir que nous pourrons وتكمل vivre dans l'espace شي كيما قلت لكم هاد لي فيرب دو ترويزيام جروب يعني ما عندهمش واحد القاعده اللي خصنا نتبعوها ولا نفهموها ولا نحفظوها دونك يعني كل فيرب خصو يتحفظ هكاك كيما هو وصافي ils viennent هذا le verbe venir ils viennent aider les personnes en situation de handicap هذا le verbe venir au présent غادي نحولوه للفيتور شنو غادي نديرو ils très bien ils viendront قلنا le radical ديال هذا le verbe change ils viendront ont aider وتكمل la phrase aider les personnes en situation de handicap. Ça fait mes chers élèves هكا نكون وصلنا à la fin de notre séance. À la prochaine إن شاء الله.